कोलकाता में अभी तक ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि यहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ टूरिज्म डेवलप होने की बहुत संभावना है, पोटेंशियल भी है। और ये जो भी रन अभी एसएचजी के द्वारा रन हो रहा है, तो जो भी मैंने नॉर्थ से शायद अगरतला जाए या फिर अगरतला से नॉर्थ त्रिपुरा या कहीं भी जाए, उनको पता होना चाहिए इन द मिडल कि ऐसा कुछ जगह है। अगर वो लोग हॉल्ट करते हैं तो यहाँ आके थोड़ा सा साइट सीइंग करके, बोटिंग करके, इससे आपका अम्बासा का भी महत्व बढ़ेगा। लोग जान पाएंगे कि ऐसा जगह है। तो एएमसी की तरफ से हम देखेंगे हम क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं ताकि ये जगह को थोड़ा प्रमोट करें, ताकि लोग इनकम भी हो जाएगा महिलाओं का और एट द सेम टाइम टूरिज्म भी बढ़ेगा। नहीं तो यू शुड मेक अम्बासा एज अ मॉडल। इट इज़ अ हेडक्वार्टर, ढलाई का हेडक्वार्टर है अम्बासा, तो हेडक्वार्टर की तरह हमको डेवलप करना है। तो एक के बाद एक हम देखेंगे हम क्या इनका सहयोग कर सकता है। और ये लोग भी उनका आइडियाज़ अभी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने किया ऑलरेडी, तो इट विल बी ए कोलाबोरेशन। চান্দা ছা শুন এটা আমরা 14 জন মিলে একটা এসএসজি গ্রুপ করছি। এই গ্রুপের নাম সুন্দরবন জলাশয়। এখানে ম্যাডাম আইছে, তাই নিয়ে ভালো লাগছে, তাই নিয়ে এখন এটার একটু ডেভেলপ করতে চায়, একটা পর্যটন কেন্দ্র মানে বানাইতে চায় আর কি কি ডিমান্ড করছেন আপনারা? আমরা ডিমান্ড করছি অনেক রাস্তা লাগবে। আমরা মানে পুকুরে যে বাচ্চারা আছে, এখানে বাচ্চারা মানে একটু ইয়ে আছে, যেমন তারা পড়তে পারে সেফটির লেগা আমরা রেলিং এর দরকার। আমরা এখানে কয়েকটা জায়গা মানে একটা ঘরের দরকার, একটা শেড লাগবো। তারপরে লাইটের ব্যবস্থা আছে, মানে জ্যাকেট, যে লাইফ জ্যাকেট, আরো অনেক কিছু ডিমান্ড করছি ম্যাডামের কাছে। তো কি কইছে হ্যাঁ দিব কইছে। আর আমরা একটা স্টল দিছে বাজারে, ওইখানে মানে স্টল দিছে, কইছে আগে ফ্লেক্সটা লাগাইতে হইব বড় করে। তারপরে কালকে আমরা মিটিং দিব 14 জন মিলে। কালকে আমরা মিটিংয়ে মানে সিদ্ধান্ত হইব। পৌরসভার ম্যাডাম আইব কালকে 12টার সময়। বর্তমানে এখানে কি চলছে, মানে কি হয়? পিকনিক হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে। হ্যাঁ, তো তারা কিভাবে আপনারা মানে মানে পারমিশন এডমিশন মানে ভিতরে পারমিশন বলতে তো আমরা তারা আমাদের কাছে বুকিং করব। হ্যাঁ, মানে ফিস 1000 টাকাই লয় আর কি।